जो कैप्सिकम पूरा जो सुंदर स्मेल ये जो पढ़ुची मतलब खाली नुआ स्टार्टअप आइडिया गोटे आस खाली ये पागरे डेंजर लगे बर्तमान टेस्टा एमती चुबो चुबो मु हजिगनी पूरा काहर जरा बोला काहर जरा बोला तो हेलो हाय नमस्कार पुणी आउथरा आज नुआ वीडियो गोटे स्टार्ट करछि आज यार किछि रेसिपी वीडियो रहइबो रेसिपी तो नुहे गोटे फूड माने प्रिपरेशन करबा सांगरे तार किछि वीडियो रहइबो देखिया कोन प्रिपरेशन करछ आसन देखिया किचन में कोन चलछि हेलो कौन खबर आज कौन चलछि आज स्पेशल कौन अछि स्पेशल आपण मान तो जानि नथि एक्चुअली काहे ना हमर दिव्यर मोर प्रति मासर थरे गुडे एमिति किछि ना किछि सबले फीस्ट गुडे आयोजन होए आज आमे चिकन ब्रेस्ट आनछु याकू बटर रे टोस्ट करिवु एटा चिकन टिक्का हबो पापी पुदीना मसला रे बस एटा होची बारीपदा स्टाइल एज यूजुअल हमर कसा चिकन कसा रहइबो आउ आज स्पेशल गुडे मिंट चटनी हबो दही आउ पुदीना धनिया पत्र कंचा लंका रे होप यू गाइस एंजॉय एंड गेट कनेक्टेड विथ अस चलो चल रे भाई हमर बसिगला करी बसिगला हैं करेटा बस एबे फर्स्ट काम कोन तू हमर चिकन टिक्का पई एको स्टिक रे पियाज को कष्ट दबा कैप्सिकम कष्ट दबा आरंभ कर दे ठीक है एपटे कढ़ई रे पियाज को कसुची आ यार फार्मूला अछि गोटे आगे कैप्सिकम तापर पियाज तापर चिकन खाई अछि एटा चिकन तो सीझी तो पड़िबनी जेंती हिजी पूरा हैं मैरिनेशन ऑलरेडी हिची ना पूरा आराम से छुई देला पड़ी हो ता भीतर तो वीडियोटा भाई आउ टिके आगे आगरो टिके लाइक कर दे वीडियो को निहाती लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू गेट न्यू कंटेंट लाइक दिस को माने एमती करी खाई चंदी घरे कमेंट रे जणाइबे निहाती घरे करबा इम्पॉसिबल ये सब सांग सांगरी हो जब बेसी भारी हो लागी ना ठीक अछि आगु गुटे पेल देटा तेना हाथ पुड़िबो ना जते स्टिक टा आगु को रखिबो तो हाथ ऊपर कम इंपैक्ट आसीबो हीटा लागियो हाथ को बस बुझि परछन तापरे आ बेसी दबानी है गवर्नमेंट टीचर जीवन रे एही खुशी रबारटा अछि सांग को डाकियो ए बडा गैस थिबो मुंडो ऊपर छात थिबो ए बडा गरम मसला फाटि थिबो सेपटे पियाज पड़गला कौन भूल कर दला आपण दीटा चिकन एका सारे फोड़ देली पूरा बस ए पियाज ए जीव ए चिकेन हला ए तो फार्मूला भूल हेला ओडो हे जो टेस्ट खराब हे जो टेस्ट किछ खराब होबनी अधिक चिकन भाई फुडा फुडी आपण कोड सिखिले यूट्यूब रो यात्रा रे आओ हेला बस हाथ धोई दो दिके ए हाथ रु जाउनी कोन ए जो बटर टा ना हैं कोगा एपटे चलछि पियाज पियाज पड़ी गलानी चिकन मैरिनेट ठीक अछि आरि तळे ये होछि चिकन हम सुंदर ऑरेंज चिकन मसलाटा देखाटे कोन हेई जे बाटण टमाटो सुखिला लंका पड़ी जो बाटणटा हेई जे ओहो ये सोई जे हमरो कुकुड़ा सोईछि ये कुकुड़ाटा सोईछि एपटे हमर पोड़ा पोड़ी आरंभ होलानी बर्तमान आमे कोटी हल्का पोडला परे हम जो रोटी सेका अछि रोटी सेका पर बसबला इनते डायरेक्ट पड़ जाए हीट दरकार हो भाई मैंने देखि पारथुए रोटी सेकाटा केवल कौन रोटी करे व्यवहार होनी इंडियन जुगाड़ तू कही ना और हाथ मथा करियो बोली रेडी ये तो पड़ा हबो एबे कैमरामैन हाथ को नेबे ताको रखि दन सेठी ना रहिबोनी दोई देले लागि जीवो तळ लागियो ना कमे दे हिट हो एटा छोट आंचड़ा ना तो ये पोड़ा चलছে এটা কত % হলানি পোড়া পোড়ি তাহলে ओ एटा एबे 50% दिबी भाई हां अरे बटर टिके लगाओ हेटु बटर पड़ियो हां हां ओहो धन तमे जानि पाउ नो 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 तो नथिन किछ हबनी आ की जुगाड़ बाकी बाकी एटा नुवा ब्रशटा के खरा भी भाभी हम यूज करी करछु ना ना हमरो ब्रश एक्चुअली आर बहुत काम रे व्यवहार होय जोता सफा करिया रे ब्रश लगी जो ना प्लास्टिक खाइबा में बसी ना 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 तू हमरो बाहर लगेबू बाहर लगा बुझ पछ ना नहीं आ बोडा नष्ट हो फोटोटा बाहर को नहीं आ एबे लगा बुझ पालु अच्छा अच्छा ओके हां मो सिखि गलनी अरे भाई तू रेडी मो सिखेडी जल्दी जल्दी सिखे इज ए गुड लर्नर हमरे बे बारीपदा स्टाइल बालेश्वर स्टाइल ए ब्रश रे एमती बटन लगे जो दांत बस देने की सही हो
କିଛି ହବ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସିଗଲେ କିଛି ତ ହବ ଗୋଟେ ବ୍ରସ୍ ମୁଁ ଘଷୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମସଲା ସବୁ ଛଡେଇ ଦଉଛି ବୋଧେ। ନା 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 ଛାଡ଼ିବେ ମସଲା ମସଲା ଅଲରେଡ଼ି କାଫି ପାଖେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଉପରେ ହେଲା ନା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି ବାସ୍ ଛାଡ଼ିବାର ଚାଲ ଏନା ବଟର ଏବେ ଏବେ ଗୋଟେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ଦେଇକି ପଡ଼ୁ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପୋଡ଼ାର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମେଲ୍ ପୁଣି ପୂର୍ବ ସଭ୍ୟତାକୁ ଯାଉଛୁ ଧୀରେ ଧୀରେ appendix କାମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲ୍ଦି ହବାର ରାଜ ଷ୍ଟିମିଂ ଗ୍ରିଲିଂ ବଏଲିଂ ଏୟାର ଫ୍ରାଇଂ କିନ୍ତୁ କିଛିର ମେସିନ୍ ନାହିଁ ବିନା ମେସିନ୍ ରହୁଛି ଏଠି ନା ଏୟାର ଫ୍ରାୟର ଅଛି ନା ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଏଇରକ ଆମର ଯୁଗାଟରେ ଭାଇ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି କିସ? ଆରେ ଦିମାଗ ଭାଇ ଆମେ ଟିକେ ଦହି ପକାଏ କାହିଁକି ନା ସେ ଯେଉଁ ରାଗ ଆଉ ମସଲାର ଯେଉଁ କଡ଼ୱାନେସଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବ ଇଏ ଦହି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିମି ଟେକ୍ସଚର ଆଣିବ କରା ମତେ ଦେଖିବା ଦେବ ସିଏ ଏପଟେ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ସରିଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଷ୍ଟ କରିବା ଠାରୁ ଚିକେନ ରୋଷ୍ଟ କରିବା ଯେଉଁ ସଫରଟା ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ମଜା ଆସେ ମତେ ତ ଖାଲି ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ପୋଡ଼ୁଛି ମତେ ଖାଲି ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଖାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ସାଲାରୀ ଦେଉଛି ବାଧ୍ୟ ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ା ସାରେ ନହେଲେ କିସ ପୋଡ଼ିବି ଠିକ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ା ସାରେ କ୍ୟାମେରାଟା ତାପରେ ଦେଖାଉଛି ହେଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଅନ୍ଧ ନୁହନ୍ତି ହେଇଗଲା ଆମର ଦୁଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗାର୍ନିସ୍ କରିଦେବା ନହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାଇଁ କି? ହଁ ଟିକେ ପ୍ଲେଟିଂ କରିବା ଆମ ଭିଉଅର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କୁ ହଁ ଚଟଣିଟା ତିଆରି କରିବା ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ମାରିଦେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ତଳ ଗୋଟେ ମାରିଦେ କେନ କଷା ଝୋଳର ଆମକୁ କେହି ହାତ ମାରି ପାରିବେନି ପୁରା ଆଚାର ଭଳିଆ ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ ନା ପୁରା ଚାଟିଛି ପୁରା ଆଚାର ଭଳିଆ ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉଛି ମସ୍ତ ଖାଇ କହିବ ମୋ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି ବାସ୍ ଚଟଣି ପୁରା ରେଡ଼ି ଏଇଟା ବିଟ ଲୁଣ ପଡ଼ିଗଲା ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ରହିଲା ଏଇଟା ଟିକେ ଦେବା ଏଇଗୁଡ଼ା ସିନା ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ବହିରେ ଦେଇଦିନ ହେଇଥାନ୍ତା ଭୋକେସନାଲ ହଁ ଝାଲ ମୁଢ଼ି ଧଣିଆ ପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଅଲରେଡ଼ି ପକେଇଛେ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ୱି କ୍ୟାନ୍ ପୁଟ୍ ଏପଟେ ଚିକେନଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭାଇ ଚିକେନ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଖାଇଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଖାସିୟତ ହେଲା ଚିକେନଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲକା ଟାଙ୍ଗି ଲାଗିବ ସେପାଇଁ ଚଟପଟା ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଦେଖିକି ଆଖିରେ ହିଁ ଲାଗିଲାଣି ଚଟପଟା ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ବ୍ରୋ କାଢ଼ିକି ଟ୍ରାଏ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ନାଇଁ କି ତାପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ହାଲକା ଜୁକୁଜୁକିଆ କରିଦିଆଯିବ ଆଉ ରହିବନି ଲାଳ ବୋହିଲାଣି ମୋର ବାହାରେ ପାଗଟା ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଗଟା ବି ଏପଟେ ଏମିତି ମସ୍ତ ହେଇଛି ପୁରା A1 ହେଲା ଏପଟେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଦେଉଛି ଏପଟେ ଚିକେନ କଷା ସରିଲାଣି ଖିଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏଇଭଳିଆ ପାଗରେ ଡେଞ୍ଜର ଲାଗିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟଟା ରେଡ଼ି ହେଲା କି ରେ କ'ଣଟା ରେଡ଼ି ହେଲା ଖାଇବା ତ ହଁ କଷା ପିସ୍ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଖାଉନ ପାଣି ଦେବାନି ଆଉ ଟିକେ ଦେବା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ତ କଞ୍ଚା ନାଗୁଥିବ କଞ୍ଚା ଲାଗିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ବ୍ରୋ ମ୍ୟାରିନେସ୍ ହେଇଛି ନା ଚଟଣି ଚାଚା ନେଉଛିରେ ଏମିତି ଚୋବ ମୁଁ ହଜିବନି ପୁରା ଲାଲ ମିର୍ଚି ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଖାଉଛ ବେକାର ଆଉ ମୁଁ ତ ସେଇପାଇଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏବେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯିବା ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ସବୁ ତ ବନେଇ ପାରୁଛି ଅସୁବିଧା କ'ଣ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ କ'ଣ ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଜବରଦସ୍ତ କଷାଟା ବି ପୁରା ଚମତ୍କାର ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ୱାର୍ଡ଼ ଶିଖିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ କହିଦେବେ କୌଣସି ଚିକେନ୍ ହଉ ଯେକୌଣସି ନନଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ଫିସ୍ ହଉ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ପ୍ରପର୍ ତ ପ୍ରପର୍ ଟାଇମ୍ ଦେବ ଭଲ ଆଉ ଯେତେ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଇ ଖାଇବା ଏଇଠି ମଜା ଆସିବ ସିଝିଯିବ ଠିକ୍ଠାକ୍ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ା ହିଁ ସିଝିବ ଆଉ ଯଦି ସେ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ପିସ୍ ଯଦି ଗୁନ୍ଥି ଦେବେ ଏଇଟା ପୁରା ସେ ଭଲ ଲାଗିବନି ବୋନଲେସ୍ କଥା କହିଲି ଚଟଣି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଚଟଣି ତାକୁ ସେଇପାଇଁ ତ କହିଥିଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିକେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦହି ଆଉ ଆମର
धनिया पत्र कंसिस्टेंसी में पड़ला कौन खाली दही पकई था से हल्का बुट पड़ला ओ भाई मु खाई सारिकी तापर आपन सहित कथा होची पुणी आउरी जिनस अछि से ब्रेस्ट चिकन ब्रेस्ट सेमती मैरिनेशन होई अछि ताको करा हबो खिया हबो खाइबा सोइबा वर्षा बाबा कुआडे जिबार नै रविवार अछि खाई सारे कथा होची केवल बटर टॉस करो ए केतना लागियो एटा आउ नेक्स्ट टू मेक 10 मिनिट तो एपटे पुणी आउ दुटा रेडी हो जाइए कषा तो आमर अच्छी चटनी भी अच्छी एटा जो गोटे बेसला वाला बेस्ट रोटी जो थे कि कौन कहबी जवार जवार माने आपण जानछली मिलेट से हल्का टिके पियाज पड़सी कंचा लंका पड़सी हल्का टिके गोलमरिच गुंड जीरा गुना हुआ जीरा देसी घीरटा हल्का चकुली अटा चकुली अच्छा बस एटा एतिके हे गले पुणी तापर मेन कोर्स खिया हबो एपटे फिल्म देखा जाउची एटा निहाती दरकार ना ओ छंग पई एम्यूजमेंट पे किछ नाही मोबाइल झियो जोई दिले भाबिया को पड़ियो यही पे आप खेल दिए हाँ जीवन सागर खेलिया पे मोबाइल ले गेम खेलियो आ खुशुणी आ छुरी सागर खेलिया बहुत सॉरी आपको इतनी लेट कॉल कर दी बस एबटे पियाज टिके काट दबा कच 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 करिके छोरी काय हमर खानदानी छोरीटा छोरी गोटे हेइची खंडे वर्तमान टिके हल्का स्पून घी पड़ियो एटा जेहेतु एटा नॉर्मल अट्टा रे हेई नै एटा मिलेट रे जोवार जो कहती जो माने कोलेस्ट्रॉल जहां अछि जो माने को वेट लॉस करे के सबको बेस्ट एटा आउ थर केजूर वर्षा हैला देखन ए वर्षा भाई हैरान करी छाड़िबो मो सुई मते निद हबनी सबटा रोसई चलछि ना मो मनटा सेइडी अछि ए कोन बही ए भाई ए बही भीतर बाहरलानी कोन चिट्ठी देखा कोन अछि चिट्ठी सस्पेंस भगवान 1106 टंका की बिल अछि रख दे भावनी चिट्ठी पिटी अच्छी वीडियो टे देखे दे वीडियोटा हम भाइराल हो 100 ways to motivate yourself मो मोटिवेशन बहुत अच्छी मो देह भरपूर मोटिवेशन अच्छी नेक्स्ट बुक देखिवा द ट्रूथ अबाउट मैजिक ना भाई मो मैजिक फिजिक करिबिनी मो दरकार नहीं ना मैजिशियन हबानी आमे एटा होची लग्जरी परफ्यूम बेला ताटिया ए सॉरी बेला भिटा चारिटा अच्छे 1 2 3 4 आम वीडियो रे प्रथम जी कमेंट रे मते कहि देबो यार एग्जैक्ट रेट प्रथम कमेंट जहार आसीबो ताको एइतरु गोटे मिलिबो केमिति मिलिबो मो फोटो उठै पठै देबी ताको हेलानी रोसई होते खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती पतलू कुछ सोच हेला अरे बाप रे ओह मो ए चटनीटा पड़ी जे मो पर आ देनी बेस देनी यार आरे चिली फ्लेक्स ला दे राग लगे ना ताने ये रेडी खाइबा रेडी पूरा ये पूरा झोल हो गलानी तो तो रोसई करथा मु धरिक चलली केते खाइबा आजी ओहो खाली खाइबा देखि देखि लोभ करिबो कहछ ना किंतु भाई एति खाई सारी हो कि नहीं तार भी ठीक नहीं देखि कि तो लोभ लागलानी बाकी मेन रोसाटा न आसला पर्यंत स्टार्ट करिबोनी विवेक बाधा दोछ टिके खाइ दवा जानि परिबोनी से टिके खाइ दवा चटनी संगे टी पियाज भाईटा पियाज नथिला अदाटा थिला किंतु हेइच देख पत ओह एटा माछ बळा देखाउतो माछ न ब्रेस्ट पीस चिकन ब्रेस्ट चकुली तो देखथु रेडी हेइच पूरा स्पेशल चकुली टिके खाइ दवा एटा भी जानि परिबोन से एक्चुअली टेस्ट बढ़िया है चला से आसिल कही मो बेकार बेकार है बेकार खाई होने रे बेकार है देखा रिएक्शन देखिया कौन कहूँ है बस आ गोटे आइटम आसीगला चिकेन कषा ये तो कंपलसरी रविवार थिला चिकेन कषा ये आमर स्पेशल चकुली ये बाकी रहा टिक्का आउ चिकेन ब्रेस्ट ये भाया किसी अच्छे जल्दी आसे खाइबा बर्तमान खिया हम ये गोटे रकेट रखाई एक्चुअली आ भितर आम कंटा दे हाड़ माड़ सब पकाऊ ता भितर है ट्राए करवा आगे मुझे यही आम चकुलटा टी ट्राए करे जहाँ ऊपर तो डाउट थिला हाँ आगे टे पुदीना चटनी नवा एमदिया पियाज टे बेकार झूठ बोल रहा है। बोल रहा हूँ
ଦେଖିଆ ଚଟନି ସାରା ଭଲ ଲାଗୁନି। କାହାରି ସାରା ଭଲ ଲାଗୁନି। କାହାରି ସାରା ଭଲ ଲାଗୁନି। ହେଲ୍ଦି ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ତା ଲୁଣିଆ ହେଇଛି। କୋଉଟା ସେଟା? ଦେଖିଆ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ଲୁଣିଆ ହେଇଥିବ। ଏ ତ ଆହୁରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଏଟା ହେଲ୍ଦି ଜିନିଷଟା ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ତ ହେଲ୍ଦି ଜିନିଷ ଆବେ ଗାଲ ତ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତତେ। ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏମିତି ମଜାକ କରୁଥିଲି। ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଏଇ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ରାଗ ଲାଗିବ ନା ନାଇଁ କହ ମତେ? ନା ଲାଗିବ। ଲାଗିବନି ତ? ମସ୍ତ ଲାଗୁଛୁ ଗାଲୁଆ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଟିକାଟା ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଖାଇକି ଜଣେଇଛି ଆଉ। ଟିକେ କତା ପିସ୍ ଗୁଡ଼ା ନା ତ ଏକାଥରେ ବେଶୀ ଚୋବେଇଲେ ଦାନ୍ତ କଥା ହେବ। ଆପଣ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ ଏୟାର ଫ୍ରାୟର ଆସିବ ନାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ବେଶୀ ଲାଇକ୍ ଆସିଲା ଭଲ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଆଉଟିଂ ବି ଟ୍ରିପ୍ କରିବା ଏଇଭଳିଆ ଆଇଟମ୍ ବନେଇକି ବାହାରେ ଖାଇବା। ଭଲ ଜାଗା ଦେଖି ଭଲ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖି ଯିବା ଗୋଟେ ସେଇଠି ଖାଇବା। ଖାଲି ତ ଖାଇବା ଆଉ ମୁଁ ଖାଉଛି ଖାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆକୁ ନ ଖାଇସାରିଲେ ପୁଣି ପଇସା ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ଗରମ ଗରମ ଅଛି ଏବେ ଖାଇଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାଇଁ କି? ନନଭେଜ ଆଇଟମ୍ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା।